Assalamualaikum. Hi guys. This is the next video for the next subtopic of chapter 2, 2.2 Calorimetry. In this video, we are going to learn what is heat capacity and also specific heat capacity. And the next one, you should know how to calculate the heat change in constant volume calorimeter. And the last one, you should know how to calculate the heat change in a constant pressure calorimeter. So first thing first, kita akan belajar tentang calorimetry. So calorimetry ni adalah satu method yang digunakan dalam lab to measure the heat change of reaction. So if you realize before this, I mentioned kalau nak calculate heat change, biasanya kita akan gunakan simbol delta H. So, nama method adalah calorimetry dan nama apparatus adalah calorimeter. Kita ada two examples of calorimeter. The first one is constant pressure calorimeter. Ini kita panggil sebagai simple calorimeter. Ini adalah contoh calorimeter yang biasanya digunakan di dalam laboratory. We can use this simple calorimeter because the heat change during the experiment tidaklah terlalu ketara perubahan dia. So that's why this is a safe apparatus to use to measure the heat change of a reaction. However, kita ada lagi satu contoh calorimeter iaitu constant volume calorimeter ataupun nama lain dia adalah bomb calorimeter. Calorimeter ni boleh conduct at high pressure at different temperature. So maknanya dia boleh hold the volume dan juga resisting large amounts of pressure. Sebab tu pembinaan dia kita nampak lebih jitu berbanding this one. So ini adalah the comparison between two of these types of calorimeter. Once kita dah belajar tentang calorimeter, kita akan masuk bahagian heat capacity. So heat capacity is defined as amount of heat required to raise the temperature of a given quantity of a substance by 1 degree Celsius. Dan the units for this is joule per degree Celsius. We have a specific formula for heat capacity which is capital C equals to Q over delta T. So dalam erti kata lain kita rearrange, jadikan Q sebagai subjek, kita akan dapat Q equals to cap. So Q cap, itu cara nak ingat the formula. Q ni adalah heat of reaction. And then, macam mana nak faham dengan lebih lanjut tentang definition of heat capacity? Let's say I have a container, I supply heat 3 joule. So this heat will increase my temperature from 25 degrees Celsius to 26 degrees Celsius. So dekat sini, awak boleh nampak peningkatan dia adalah sebanyak 1 degree Celsius. 1 degree Celsius. So we can conclude that the heat capacity for this reaction is 3 joule per degree Celsius. Next one, kita belajar tentang specific heat capacity di mana ianya adalah amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. Dan there is a specific value for specific heat capacity of water. Untuk water ya, di mana nilai dia adalah 4.18 joule per gram per degree Celsius. So you can see that the units is in joule per gram per degree Celsius. So between the previous one, this one the symbol is small letter C. So how to calculate? The formula for this one, it will be based on C equals to Q over MAT. So M ni adalah mass ya. And then, how to understand about this one? For example, saya ada 1 gram of water, I supply heat sebanyak 4.18 joule. So, apabila heat supply sebanyak this amount, we can see that the temperature increase from 25 degrees Celsius up to 26 degrees Celsius. Peningkatan sebanyak 1 degree Celsius. So, this is where we can conclude that the specific heat capacity of 1 gram of water is 4.18 joule per gram per degree Celsius. So, ini value akan diberikan dalam list of constant values. Dan quantity of heat
iaitu Q, absorbed by the object adalah proportional to its temperature change, which means that when your temperature increase, your quantity of heat also increase. Every object dia ada its own capacity for absorbing the heat. So keep in mind that untuk aqueous solution, density dan juga specific heat capacity, small letter C, usually assumed to be the same as water. Sebab aqueous solution tu kita anggap dia sama sahaja macam nilai untuk water. So usually density for water is 1 gram per milliliter. And also, the specific heat capacity untuk water adalah 4.184 joule per gram per degree Celsius. So now kita akan masuk part di mana we will learn about the basic principle of calorimeter. So this principle is very important kalau awak nak faham tentang subtopik kali ni sebab kita akan ada banyak calculation lepas ni. So apa yang kita perlu faham based on the first point, heat released by the reaction equals to heat absorbed by the surrounding. So pastikan awak tahu beza antara sistem dan juga surroundings. Dan kita ada formula Q equals to MCAT, di mana Q adalah heat released by a reaction, M adalah mass of substance, C adalah specific heat capacity sebab dia small letter C, delta T adalah temperature change. Seterusnya, awak juga perlu faham berdasarkan basic principle ini, formula yang awak ada Q equals to MCAT, surrounding dekat sini boleh refer kepada beberapa jenis. Yang pertama, calorimeter itself, yang kedua, water, dan yang ketiga adalah water and calorimeter. So, awak kena lihat jenis-jenis soalan yang minta sama ada dia minta based on what kind of surrounding. So kalaulah saya spesifikkan formula MCAT untuk jenis-jenis surrounding saya akan dapat like this one. You can see that calorimeter, apabila kita nak cari quantity of heat, awak akan dapat formula dia mass of calorimeter darab dengan specific heat capacity untuk calorimeter darab dengan delta T. So C kecil dekat lower subscript ni merujuk kepada calorimeter. So same case untuk water ataupun solution, kita akan guna simbol W ataupun S, dan kalau ada water and calorimeter, dia akan tambah dua-dua formula. Sama ada kita guna simbol W ataupun S, dua-dua diterima sebagai water or solution respectively. So untuk kes ini awak boleh nampak kita hanya akan tambah for this part sahaja sebab kita consider surroundings kita adalah water dan juga calorimeter. Yang lain dia hanya satu sahaja, tak ada hasil tambah. So you can see that this is the list of unknowns yang kita guna, what it is stands for, dan please take note that heat capacity capital C adalah bersamaan dengan mass darab dengan specific heat capacity. So pastikan awak kena tahu bezakan C besar, capital letter ataupun small letter C. So bagi topik kali ni, dia lebih faham dengan mendalam apabila awak try jawab soalan. So mari kita try a few examples so that we can understand dan familiar dengan style of question. Let's try example 5. In experiment, 0.10 gram of H2 dan excess oxygen were compressed into calorimeter dengan heat capacity sebanyak this value. The initial temperature of calorimeter is this one and finally increase to this one. So kita boleh cari delta T nanti. And then dia minta awak calculate the amount of heat release. So dia minta awak calculate delta H in the reaction to form H2O. Dan dia minta specifically in kilojoule per mole. So cara pertama for this one, keluarkan information. So when you take out the information, awak boleh tahu reaction ini antara hydrogen dan oxygen. So buat equation, awak dapat water. So we can see that mass untuk hydrogen adalah 0.100 gram dan ini adalah limiting reactant. Kenapa? Sebab dia bagi tahu excess of oxygen. So, oxygen akan jadi excess reactant. So, what happened to this experiment? We have calorimeter yang ada
hydrogen dan oksigen, dia reacts together. So, equation ni dia berada dalam calorimeter. Dan daripada calorimeter ni, kita boleh keluarkan sedikit information, iaitu kita ada heat capacity, capital C, iaitu this one. And then seterusnya kita ada T initial dan T final. So, kita boleh calculate delta T. So, daripada information ni, dia minta awak calculate heat release by the water. So, produk kita ni, kita kena calculate delta H dia. So, macam mana nak calculate? Awak kena buat dulu basic principle of calorimeter. Di mana, for this one, heat released by the reaction equals to heat absorbed by the calorimeter. So, dalam kes ini, reaction hanya berlaku dalam calorimeter sahaja. Sebab tu, surrounding kita hanyalah calorimeter. So, when you want to calculate the quantity of heat, Q reaction ni equals to Cat. So, masukkan sahaja value, awak akan dapat nilai dia iaitu 1.41 exponent 4 joule. Dan kita tukar kepada kilojoule straight away sebab nanti dia minta dalam unit kilojoule. And then from the equation, we have this one. Untuk hasilkan water ada 1 mole. And then apa yang kita ada mass untuk H2. So, cari dulu mole untuk H2 so that kita boleh dapat 0.05 mole. So, apabila awak buat stoichiometry, mole untuk H2O ni sama dengan mole of H2 based on balanced chemical equation. So, awak ada 0.05 mole of H2O, release 14.1 kilojoule energy. So, di sini saya nak introduce satu lagi formula di mana untuk cari delta H, formula dia adalah equals to Q over N. So, N ni adalah number of mole untuk awak punya compound yang awak nak cari. So, maknanya kita akan continue untuk 1 mole of H2O, dia akan release, awak darab silang sahaja, awak akan dapat nilai dia 284 kilojoule. Therefore, untuk cari delta H, awak akan dapat negative 284 kilojoule per mole. Masukkan per mole untuk 1 mole. Dan negative sign dekat sini indicate the heat release. So, settle untuk jawapan for example 5. Kita continue example 6. So, example 6 dia bagi tahu, dia minta awak untuk calculate amount of heat release. So, di sini dia minta Q reaction for aluminium calorimeter with a mass. So, dia bagi mass untuk calorimeter dan juga dia ada water dekat dalam calorimeter tersebut. So, kita boleh illustrate dalam satu gambar rajah. Satu calorimeter, dia ada mass sebanyak 3087.0 gram. And dekat tengah calorimeter ni ada reaction yang berlaku di mana dia contains H2O, where H2O dekat sini volume dia adalah 1700 ml. So, kerana H2O ni kita boleh assume density dia 1 gram per mililiter daripada this one. So, kita boleh anggap mass dia 1700 gram. And then seterusnya, dia bagi tahu initial temperature untuk calorimeter adalah 25 dan increase kepada 27.8 degree Celsius. So, kita boleh calculate delta T, 2.8 degree Celsius. Sekarang, kita nak calculate heat release by the reaction ataupun Q reaction. Macam mana kita nak calculate? Kita boleh gunakan formula for basic principle of calorimeter. Cuma kita kena tahu siapakah surroundings kita. So, dalam kes ini kita ada calorimeter dan juga water. So, maknanya formula kita akan gabung kedua-dua ini, iaitu calorimeter dan juga water. So, I'm going to put heat released by the reaction equals to heat absorbed by the water dan juga heat absorbed by the calorimeter. So, when you write the formula, it will be like this one. Masukkan sahaja semua value. So, awak akan dapat heat release which is negative 24676.71 joule. Usually, jawapan ditinggalkan dalam kilojoule. So, I'm going to put negative 24.7 kilojoule. Then, negative sign here to indicate the heat release.
So kalau awak tulis Q sebagai subjek, awak akan tulis negatif 24.7 kilojoule. Tapi kalau awak tulis perkataan heat release, so awak boleh equals to 24.7 kilojoule. Like this one, tanpa negative sign. Kerana apa? Sebab awak dah tulis subjek heat release dekat depan. So ada dua pilihan cara untuk awak tulis jawapan awak. Whichever is acceptable. Next one, kita go to example 7. So example 7, dia bagi a quantity of 100 ml of 0.5 molar HCl, dia mix dengan NaOH. In constant pressure calorimeter, ada heat capacity 335 joule per degree Celsius. So apa yang kita buat? Kita keluarkan information. So kita ada calorimeter, di mana calorimeter ni dekat tengah-tengah kita ada reaction untuk HCl dan NaOH menghasilkan NaCl dan H2O. Dan satu benda yang awak kena faham, heat release by the reaction akan absorb by the water sebab water terhasil dekat bahagian produk. Ini adalah neutralization. Seterusnya, kita ada information seterusnya, calorimeter ni dia punya heat capacity adalah 335 joule per degree Celsius. So, betul kan saya kena buat capital letter C kat sini. Sorry ya. Next, dia cakap initial temperature adalah 22.50 degree Celsius dan final temperature adalah 24.90 degree Celsius. Dan dia minta awak calculate the heat change, iaitu Q reaction awak. Okay, so macam mana kita nak dapatkan information ini? Dia minta awak assume density dan specific heat of solution same for water. So kita kena identify siapakah kita punya surrounding. Sebenarnya daripada reaction ini awak tahu awak hasilkan salt and water. So maknanya heat released by the reaction will be absorbed by the water. Sebab tu ada information water dekat sini, di mana our water kita boleh determine mass untuk water. How to do that? Memandangkan kita ada dua reactant with volume 100 ml for HCl dan juga NaOH, kita boleh assume density dia 1, same as water. So sebab tu mass dia akan jadi 100 gram. So ada 2, jadi 200 gram. And then barulah awak cari delta T, awak ada 2.4 degree Celsius. So, semua information sudah dikeluarkan. Sekarang, kita nak tentukan kita punya surroundings. Kalau nampak kat sini, memang kita ada dua surroundings. Yang pertama, calorimeter. Yang kedua adalah water. So, heat released by the reaction equals to heat absorbed by the solution dan juga calorimeter. Tulis formula, masukkan value, awak akan dapat nilai dia negatif 2.81 exponent 3 joule. So, untuk tukar jawapan kepada kilojoule, awak akan tulis sahaja negatif 2.81 kilojoule. Dan negative sign ini untuk indicate heat release. Next example, kita ada enthalpy of combustion for benzoic acid, which is this value. So this is delta HC, and then dia bagi 2.0 gram benzoic acid is completely combusted in bomb calorimeter containing 2.0 kilogram of water. The temperature of water increased by 3.8 degrees Celsius. So this is our delta T. So keluarkan information, kita ada calorimeter, dekat tengah ada benzoic acid, di mana benzoic acid ini dia reacts dengan water juga dalam calorimeter. Dan benzoic acid mass dia adalah 2.0 gram. Mass untuk water adalah 2000 gram. So water ni mass dia datang daripada mana? Kita ambil daripada 2.0 kilogram. Kita tukar kepada gram. And then dia minta awak untuk determine heat capacity of calorimeter. So maknanya dia minta awak cari capital letter C untuk calorimeter. So, untuk calculate this one, kena identify siapakah kita punya surrounding. Kita ada dua, calorimeter dan juga water. So, dekat sini,
Apa yang kita akan lakukan, memandangkan information kita ada adalah delta HC. So maknanya kita boleh determine number of mole dahulu berdasarkan mass of benzoic acid. So kita ada this formula. So untuk tentukan number of mole, kita kena calculate dulu for mole of benzoic acid. So saya akan calculate, I will have 0.0164 mole for benzoic acid. And then we know that from the question, ini adalah standard enthalpy of combustion. Okay, so you can see that based on 1 mole of benzoic acid, they release 322.6.7 kilojoule energy. Okay, so kalau sebanyak ni, macam mana saya nak dapat? Saya akan buat stoichiometry darab silang. I will get the value 52.92 kilojoule. So value ini kita akan gunakan dalam basic principle of calorimeter untuk Q. So, what will happen? Keluarkan information yang selanjutnya, iaitu basic principle of calorimeter. Kita ada dua surrounding, iaitu solution dan juga calorimeter, ataupun awak boleh guna sebagai water pun tak ada masalah. And then saya keluarkan formula, masukkan value. Apa yang saya nak cari adalah this one, untuk heat capacity of calorimeter. So rearrange, I will got my final value for heat capacity of calorimeter 5.558 exponent 3 joule per degree Celsius. So soalan ni dia sedikit kelainan, dia reverse sahaja, tapi konsep masih lagi sama. So let's try last example di mana kita ada calorimeter contain 400 ml of water at 25 degree Celsius. Sekiranya 600 ml of water at 60 degree Celsius is added, determine the final temperature. So, kita kena assume dekat sini heat absorbed by the calorimeter is negligible. Maknanya dia tak consider pun calorimeter dalam kita punya basic principle untuk determine the surrounding. So, maknanya surrounding kita hanyalah heat release between the water. So, water kat sini kita ada dua jenis temperature. So, kita boleh assume ini adalah cold water, ini adalah hot water. Sebab temperature dia, yang ini tinggi, yang ini temperature dia rendah. So, heat released by the hot water equals to heat absorbed by the cold water. Sebab dia berada di dalam calorimeter. So, when you want to determine the final temperature, temperature change berlaku as delta T. So, awak kena tentukan based on delta T. Let's say saya buat formula untuk MCAT for water yang pertama dan MCAT untuk water yang kedua. This is for hot water, this is for cold water. So, bila awak tambah hot water untuk delta T1, hot water akan berkurang temperature dia. Dan bila awak ada delta T2, temperature dia akan bertambah untuk cool water. So, bila kita rearrange kita punya information, we have the mass, assume density dia 1 gram per milliliter. So, ini akan jadi 400 gram, ini akan jadi 600 gram untuk mass for your water. So, letak nilai respectively untuk specific heat capacity sama sahaja 4.18 dan masukkan awak punya pemboleh ubah dekat sini. Untuk delta T1 dan delta T2, rearrange untuk dapatkan unknown Y. So, awak akan dapat final temperature which is 46 degree Celsius. So, daripada video ni, banyak benda yang kita belajar. Kita belajar tentang simple, kita belajar tentang difference between simple calorimeter dan juga bomb calorimeter. And then the next one you've learned about heat capacity. Next, you learn about specific heat capacity. So, pastikan awak boleh bezakan simbol dia small letter dan capital letter. And then basic principle of calorimeter. Ini yang paling penting, di mana heat released by the reaction adalah equals to heat absorbed by the surrounding. So, identify which is your surrounding, whether dia adalah water or solution, dia adalah calorimeter ataupun dia adalah water plus calorimeter.
ataupun solution plus calorimeter. So solution dengan water tu kita boleh interchangeable lah antara satu sama lain, dua benda yang sama. So 3 jenis surroundings ni awak kena faham macam mana soalan tu tanya. So that's it for this video. Try to complete the tutorial question and I will see you in the next video. Bye!